डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ मैं आसिफ महमूद। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था आज उसको लॉन्ग आंसर के तौर पे हम लेंगे, विजनियर साइफ़र मेथड। तो विजनियर साइफ़र मेथड को लॉन्ग आंसर के तौर पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ विजनियर साइफ़र मेथड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये लॉन्ग आंसर के तौर पे है, तो इसको हम मार्क करेंगे बुक के ऊपर। ये एक्चुअली पूरा टॉपिक है, बीच में हम देखेंगे कि विजनियर साइफ़र ये हेडिंग देंगे और ये अनदर काट के ए लिखेंगे और ये सारा एंड तक। फिर इसी तरह ये हेडिंग आएगा विजनियर साइफ़र टेबल, ये लाइन काटनी है यहाँ तक और यहाँ लफ्ज़ लिखना है विजनियर साइफ़र टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज़ एंड 26 कॉलम्स। ये सारा इसी तरह यहाँ जो कटिंग करनी है वो मैं यहाँ पे कटिंग करके आपको इसकी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना बड़ा टेबल बनाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। ये सारा अभी मैं पढ़ूँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो ये मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूँगा। ये चीज़ें बीच में से टेबल 4.1 ये काटना है और इसी तरह यहाँ जो जो लाइन काटनी है वो काट के, तो ये यहाँ पे यहाँ तक आएगा। इस पेज में पहले यहाँ तक, फिर यहाँ पे विजनियर साइफ़र मेथड का टाइटल, फिर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के बाद इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ बिगनिंग तक, और फिर ये थोड़ा सा काट के यहाँ से वी रिपीट द लेटर्स ऑफ द की टू मेक देम इक्वल इन लेंथ टू द गिवन प्लेन टेक्स्ट यहाँ तक। तो ये आज आपका होमवर्क है। ये चूँकि टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं, सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने ज़िक्र किया था आपकी दिलचस्पी के लिए विजनियर साइफ़र मेथड की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बताऊंगा, और ये वेबसाइट आपकी बुक के पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है। ये अगरचे आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपकी दिलचस्पी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूजिंग विजनियर साइफ़र विजिट। तो विजिट एक इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी सर्विस तक एक्सेस करते हैं। तो ये एड्रेस दिया हुआ है, ये सारे ये जो लाइन है, सेकंड लाइन जो है इस टॉपिक की, HTTP से लेकर 1 तक ये वेबसाइट एड्रेस है। तो आप इस एड्रेस को जब टाइप करके सर्च करेंगे तो ये आपने गूगल में नहीं ये एड्रेस टाइप करना, बल्कि ये एड्रेस बार में, इंटरनेट ब्राउज़र की एड्रेस बार में ये एड्रेस टाइप करना है। तो फिर ये एक पेज ओपन होगा और उसकी मैं वीडियो भी आपको भी साथ शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के साथ मिला के, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी जो मैं वीडियो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए और समझाने के लिए इसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, उसका मोड थोड़ा सा चेंज होगा और वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन से वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो इसलिए मोड थोड़ा सा चेंज होगा। आप उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो मुझे आज खुशी है कि कुछ बच्चों ने मुझे फ़ीडबैक दिया है और सीज़र साइफ़र मेथड से उन्होंने अपने नाम एनक्रिप्ट करके मुझे भेजे हैं, अगरचे उनमें छोटी छोटी गलतियाँ भी थीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे खुश हूँ कि बच्चों ने एफ़र्ट की है। उन तमाम बच्चों को जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं और इनक्रिप्शन की है अपने नाम की, उन सब को मैं शाबाश देता हूँ और उनको वेल डन कहता हूँ। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये जो वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है ये आपकी दिलचस्पी और प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अभी जो आपको बुक में वेबसाइट एड्रेस बताया गया है यूजिंग विजनियर साइफ़र विजिट, उसके लिए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करेंगे और एड्रेस बार में यहाँ पे आप उसका एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे ये एड्रेस मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो ये वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप ये जो पेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, इसको अगर आप क्रॉस कर देंगे तो आपके पास वो पिक्चर आ जाएगी जो कि बुक में दी हुई है।
اس کو آپ تھوڑا ایکسپینڈ کر لیں. اگر آپ موبائل میں کر رہے ہیں، آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہ ویجنیئر سائفر ٹیبل دیا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ مختلف کالمز دیے ہوئے ہیں جن میں یہاں پہ آپ پلین ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے. اس کو اگر ہم مٹا دیں اور اس کی جگہ پہ ہم اپنا ٹیکسٹ لکھیں، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا پاکستان، یہ ہمارا پلین ٹیکسٹ ہے، اور اس جگہ پہ ہم نے کی لکھنی ہے. یہاں پہ ہم کی ٹائپ کریں گے. مثلاً کل ہماری کی تھی زندہ باد، تو ہم یہاں پہ زندہ باد کی ٹائپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے انکرپٹ کرنا ہے اس کو، تو انکرپٹ کے بٹن کو کلک کریں گے اور اس کے بعد پلے کا بٹن دبائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انکرپٹ ہو رہا ہے. یہ اس کا رزلٹ ہے. زندہ باد کی ہے، پلین ٹیکسٹ پاکستان ہے، اور سائفر ٹیکسٹ NIXLSUAQ ہے. بک میں جو دیا ہوا ہے اس میں پہلا لیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیبل اس نے یہاں پہ دیا ہے اس میں 26 کی بجائے 27 روز اینڈ کالمز ہیں. لاسٹ زیڈ کے بعد اس نے انڈرسکور کو بھی ایک کریکٹر کے طور پہ شامل کیا ہے، رو میں بھی اور کالم میں بھی. اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. تو اصل مقصد پریکٹس ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس طریقے سے. تو آپ یہ کی ضروری نہیں زندہ باد ہی لکھیں، آپ اپنی مرضی کی بھی لے سکتے ہیں. مثلاً یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی لے کے اس کو چینج کر کے بھی کر سکتے ہیں. پلین ٹیکسٹ اپنی مرضی کا آپ لکھ سکتے ہیں. مثلا یہاں پہ ہم اگر کی لکھیں، مثلا اپنے نام کی لکھ لیتے ہیں. میرا نام آصف ہے تو میں اس کی کو لکھتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں اس کو انکرپٹ کا بٹن کلک کروں گا اور اس کے بعد پلے کروں گا، تو اب یہ پلے ہو جائے گا. اس کی سپیڈ ہم کم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس کی سپیڈ سلو کر دی ہے. تو اب آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انکرپٹ اور پلے، یہ دیکھیں بڑی سلو سپیڈ میں ہو رہا ہے. اور رائٹ سائڈ پہ جو ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں یہ انکرپشن نظر بھی آئے گی. جب یہ انکرپٹ کر رہا ہوگا تو یہ روز اور کالمز نظر بھی آئیں گے آپ کو. تو آپ اس طریقے سے، کل جیسے میں نے بتایا اس کے 4 کریکٹر ہیں اور ہمارے پلین ٹیکسٹ کے 8 کریکٹر ہیں. تو آپ اس رزلٹ میں اگر دیکھیں تو وہ 4 کریکٹر کو کے مطابق انکرپشن کرنے کے بعد پھر سے سٹارٹ کرے گا اس کو، انکرپشن کو پھر سے سٹارٹ سے کریکٹر لینا شروع کرے گا، ان کے مطابق کرے گا. مثلا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ASIF کے بعد کرنے کے بعد وہ دوبارہ A پہ آئے گا. یعنی PAK جو ہے اس کو PAKI کو ASIF کے مطابق کر کے ایس کو دوبارہ اے کے مطابق کرے گا، ٹی کو ایس کے مطابق کرے گا، اے کو آئی کے مطابق، اور این کو ایف کے مطابق انکرپٹ کرے گا. تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ایڈریس آپ کی بک میں پیج نمبر 86 پہ دیا ہوا ہے، یوزنگ ویجنیئر سائفر ویجٹ کے ٹائٹل کے انڈر. تو اس کی پریکٹس کیجئے گا اور اپنے رزلٹ کے بارے میں مجھے بتائیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.